Kung naa man galing mo'y balak mag-hiking, ayaw mo kalimot pagdalagdaghang prutas para di mo mga ugtas. Pagdala na lang pud mog daghang asin, kaysa tunga-tunga aning video may bal-an ninyo nga anong gipadala ta mog daghang asin. Prada diha. Palanay lagi. Tara, ubanta, pabukid na sadta, kamping-kamping tirada ba? Abi pa lang kung mosakag bukid, di ta kakaya, pero kaya ra. Before ta magsugod sa atong agenda, maghinuktok sa ta. Pero ang lami kayo ani buhaton, mga pisa ta, pampadako sa atong mata. Auda jud na ako mo rhyme, oy. Pero nindot kayo diri asa among gihaykan. Mao ni nakanindot ani o diri sa Lake Hulun. Nag-overnight day mi diri guys. Unya ang mga gwapo daw ang naatasan para magluto. Unya kay wa man ko'y choice guys. Ako na lang ang nagluto eh. Wa may gwapo aning grupuha kundi ako ra. Awa ra. Unsay giluto? Itlog ra. Pila ka buok? Upat ra. Pero atik ra. Isa ka tray bitaw na akong giluto guys kay kailangan na mo makaon og daghan kay pagpauli mag-hike na pud mi og 3 or 4 ka oras. Pag naa ka sa bukid mao ra jud ni madali-dali og luto kaning itlog parisa na lang pud nato na og hotdog. Alangan paris man jud ng itlog og hotdog. Pero ngano bitaw no nga gana man kay ka mukaon pag naa ka sa bukid bisag unsay mong lutuon ba basta prito-prito samot na ng itlog og hotdog. Tagnaan ninyo kung unsa akong sunod lutuon. Siyempre kabalo na mo, Argentina corn beef. Unya kay puro naman ni process pod atong giluto, parisan po nato naggamay nga gulay, pipino. Alangan, kailangan nato og kusog og sustansya kay para kusog ta mosaka. Mas lami ni og parisa nimo og bulinaw na bulad. Unya kay nalimtan man nako ang bulinaw, away problema, perting daghana diri Bulinaw pay imo diri sa Lake Hulun, perting labasa. Ang problema lang kay inigluto nimo na nimahong lapalapa. Pero tan-awa ra kung giunsa na ako na pagprepara. Perting lamia, ikaw lagi makakaon ani, perti jud nimong busuga. Tara, mga unta, kumbati ta, kay manaka na pud ta, perti ra bang hagua. Pagkahuman ako gluto ana guys, kumbati dayon ta, perting lamia magkaon diri sa atubangan sa Lake Hulun. Oy, kung naa mo'y balak mo saka og Lake Hulun, ayaw ka balaka kung beginner ka. Kaya ra nimo na magkabayo di ay ka. Itlog ang pinakadali ra nga lutoon diri guys. Ug mao pod ni makahatag sa imuha og kusog inig mosaka ka. Pwede ra pod ka magdalag emergency foods pareha ng chocolate, nilungag nga itlog, nilungag saging ug uban pa. Kung mangutana mo giunsa nako diri pagsaka, makita ninyo na sa part 2 ani nga video. Kung ga-doubt ka nga dili nimo kaya mosaka, huna-huna ra nimo na. Kaya nimo na. Kaya gani nila, ikaw pa. Testingi lang good, wala may mawala kung mo try ka. Ang nakanindot lang aning mag-hike ka or kinatawag nilang nature therapy. Aside sa daghan kag benepisyo nga makuha ani, daghan pud kag makaila-ila sama sa kanding, baka, baboy, kabayo, iro, taong gubat, isda, ug uban pa. Bitaw guys, ang gusto lang nako ba samtang galantaw mo ni akong video, magmalipayon ka. Unya ka ng problema, temporary ra na. Ug maoro to guys, dagang salamat sa pagtan-aw, amping mo kanunay. God bless.